Wengi wanasemaka ya kuwa bila Yesu ni mateso, bila Yesu ni magumu, bila Yesu ni shida. Lakini sisi pamoja na mkombozi wetu Walongo Fumo Kimbangu tunasemaka kuwa pamoja na Yesu ni shida, pamoja na Yesu ni mateso, pamoja na Yesu ni magumu. Tunajua kuwa wengi mtajiuliza ni namna gani tunasema ya kuwa pamoja na Yesu ni shida, pamoja na Yesu ni magumu. Watazamaji wetu wa Ufahamu Television, sisi nanyi ndani ya tuzungumuze siku ya leo, tutatembea Afrika mzima. Tutaenda Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique du Sud. Mutangalia juu ya nini tunasema kuwa tukiendelea kufuata Yesu tutateseka, tukiendelea kufuata Yesu tutakuwa ndani ya shida, mateso na magumu. Popote mulipo, mbele ya yote tunawasalimu na tunawakaribisha tena nyote ndani ya mada yenyu tuzungumuze ya siku ya leo. Leo tutongelea utumwa ama boumbu na lingala, esclavagisme na français. Jua nini leo tutongelea utumwa ama esclavagisme? Ni kufatana na mateso ambayo babu zetu walipitiaka. Ndani ya histoire banatufundishaka kuwa baluzishaka babu zetu, balibapigaka, balibafungaka. Ndani ya kanisa wanatuambia kuwa Yesu ni mkombozi wa dunia mzima. Lakini leo ndani tuzungumuze mtuona kuwa Yesu haiko mkombozi wa dunia mzima, epui babu zetu walipitiaka mateso ya mingi. Bila kukawia, mutajua kwanza mwaliko wa siku ya leo ni mama inspectrice nationale zone Este Nengwa Jika. Kule kwenye muko tunabasalimu na tunawakaribisha tena nyote Nengwa Jika ndani ya tuzungumuze yetu ya siku ya leo. Ni sisi nanyi njoo tutayua namna gani babu zetu baluzishiwaka, kwa kuwa hapa ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, ndani ya nchi ya Kongo, tunajua kuwa 1491 Rwanzinga Nkuu anakamata ubatizo, tunaingia ndani ya utumwa. Lakini leo kwenye tuko banasemaka kuwa ile ni maafere ya batu ya Kongo. Hapa kwenye tuko tulipenda tujue apre kutembea yenu nini mulio ndani ya dunia kuhusu utumwa. Kauli ni kwenu, Nengwa Jika. Jambo sana Nebinja, bwana journaliste ya bamwandishi Ufahamu TV. Utumwa ni hali ama namna ambao wanatiaka ndani mtu mwenye ana uhuru, hauna neno ya kusema, hauna ta mamlaka moya, abakuone saa mtu banakuona saa kitu moya hivi, banakutiako na violence ingine yulu. Donc hauna hali, hauna banakuona saa vile hauko mtu, hauna ta maana moya ndani ya hii dunia. Ndio maana ya utumwa ile, hauna cha kusema. Donc uko chini ya mtu moya hivi, uko na kiongozi mwa mwenyewe, yeye ndio kuna kudomine, ndio kuna kuongoza munamuna yake yote, physiquement, moralement, spirituellement, mukila namuna yote. Bwana journalist, tulingiaka mutumwa tukaangalia kuanzia wakati le 3 mai 1491 mfalme Zinga Nkuu. Kwa ile wakati ilikuwa Empire Congo alitikaka ubatizo ya Baportugais. Ni kusema wakati kiongozi alitika muzungu amutie mkono kukichwa, akamate maya mumwangie, ni kusema unakuwa utumwa deja. Juu mwami mfalme hakuna mtu anaweza gusa kichwa ya mtu, surtout ya mfalme. Baka kugusa ni kusema unakuwa chini. Na wakati tu alikamata ile maya akaitika, ni kusema aliacha dini yetu akienda kupata dini ya nani? Ya muzungu. Pale pale na kwa utumwa tena tuna moa dini. Kuanzia pale ni kusema kuanzia ile le 3490 bwana journaliste, beusi bote dunia mzima tuliingia mutumwa. Jugisi kiongozi mwenye alikuwa anatuongoza aliitika, ni kusema na she population yote tunaingia ndani ya nini? Ya utumwa. Tupane tu mfano mwa hivi bwana journalist. Leo Mkongo tuko na president Tshilombo Tshisekedi. Ni kusema kwa hii miniti president wetu excellence wetu akasinye sana, anasema kuanzia leo Bukavu, Sud Kivu, Amerika kamata wa
She tuko na mwadi. Hatuna mwadi ile bwana journalist. Pale Amerika na tukamata tunakuwa nini? Tunakuwa batumwa bwana journalist. Donc unaona kiongozi ni mtu mwa kuheshimia sana. Juu yeye akishasema kitu na decision na kukamata ni kusema na utumwa, sio tunaingia ndani ya utumwa. Ni kusema kuanzia ile 1491 mpaka leo bwana journalist tuko 2026. Beusi mwangalie fasi yote akuwe Etats-Unis, akuwe Amerika mzima, akuwe Europe yote, akuwe Asia, akuwe Australia. Hapa Mwafrika na kubudongo tuko banani? Tuko batumwa bwana journalist. Tunakoka na mwadi. Banasema hapa le 30 juin hapa. Si ndio hapa iko hapa kesho bwana journalist wetu. Ke siku tulipataka nini independence. Est-ce tuko independent? Atuko independent. Tu tungekuwa independent kama leo manchete gabla na ngaleshe batoto wa este tuko tunalia leo. Tushakuwa huko Afrika tuko wapi? Hatuyui. Banani banatuletea lolote? Ba metri. Tuko mubutumwa. Juu mtu mwenye ingekuwa sema tuko utumwa kama tuko na mwadi. Mikasa na mpaka leo tuko nayo. Na nikakupatia mfano tu bwana journalist. Unaona pale utaona mimi nakupatia ile mapicha yangu wakati nilienda Tanzania mu 2010 Oktobre. Wakati mimi nafika mimi naenda fasi banaita Tanzania Bagamoyo. Wakati mimi nafika niko nafuata sasa historia hadithi ya Beusi gisi ilikuwa. Wakati mimi nafika pale utaona na mapicha ndio hizi na mpaka leo mtu akaenda pale bwana journalist ataziona. Zile nyumba ziko kila kitu kiko. Tele Bagamoyo ni fasi mwa Tanzania banaita Bagamoyo. Sasa wakati mtu mwenye alikuwa ananiongoza sasa vile bale banaongozaka ba turiste ndio alikuwa ananifasiria ananiambia hapa banaita Bagamoyo. Ni anasema Bagamoyo haiko ndio vile pale kulikuwa kunaitiwa. Balikuwa anasema Mwagamoyo. Mwagamoyo ni kusema bale ba mababu zetu wakati balikuwa banabatosha tuseme banatokea Congo RDC na migulu banabafunga masheni mikono na migulu banaenda na migulu na pengine biko beboro zetu majamaa zetu maivoire zetu kila kitu chote biko banababebea. Njo wakati balifikaka pale fasi bakakutana Baarabu biko pale banavala muzuri. Sasa batatutu bakasema maana hapa ndio fasi kwenye tutaishia. Ndio bakasema Mwagamoyo. Ni kusema moyo inachoka, roho inachoka. Hapa ndio kwenye tunakia tunatua roho yetu. Kumbe abakuwa na kama nyuma pale kuko seae ndiye. Haiko ndio mko mnabakilia. Mai iko pale nyumenu mko mnaenda baba bebe babafikishe wapi? Babafikishe kule Bulaya kisu najua balienda. Sasa mzungu kushinda kusema Mwagamoyo yenyewe anasema Bagamoyo. Na ndio ile fasi kuanzia masiku wanapaitaka tu wapi? Bagamoyo. Ndio habari ile bwana journalist. Kwambia roho iliniluma, nikaona mateso ya Beusi kweli. Alafu gisi niko na kuonesha mapicha pale bwana journalist nifika fasi. Banaandika pale, banaandika muangle. Biko naonesha gisi hapa ni fasi kwenye balikuwa nazika batatetu bazima. Ni kusema kila revolutionnaire wote, kila panafricaniste wote, bakaona weye unakatala utumwa yao. We hautaki. Banakukamata muzima, banakuzika muzima. Bandugu yangu Beusi fasi munapatikana mukwe na tembeaka, muyue hadisi yenu, muyue histoire yenu. Ujue bakamate mutu ba muzike muzima. Jua nini? Anakatala tu ile utumwa. Anasema mimi napaswa kuwa libre, juu na mimi niko mutu. Sasa vile na mwa mko mutu. Ukatafuta tu lamusha mutu mweusi, bwana journalist ale banabazika muzima pale. Sasa ndio batatetu bakafanya nini? Bakajenga monima pale juu ibakia hadisi yenye kila generation na generation to batakuwa nakuya. Bakona kama batatetu balizikiwaka pale bazima. Banani balibazika bazima ba alma kwa ile wakati. Alafu sasa mimi naendelea na kuendelea polepole mimi nakutana Baoba. Ile Baoba fasi iko bwana journalist iko pembeni ya kanisa ya kwanza kule Tanzania. Ile kanisa ya kwanza ilijengewaka mu 1870. Sasa nikajiuliza bwana journalist, kanisa ibanasema ya kwanza hapa iko nayo tu kule Bagamoyo 1870. Mimi nazosa mbele ya 1870 bwana zata atukusalaka, atukujua Mungu. Njoo fasi nikokota mafikiri nikasema
Juu mimi nilikuwa nadhania bwana journalist aseme hii kanisa zilianzaka depuis tulikuwaka. Sasa mimi naona banaandika hapa aseme kanisa ya kwanza 1870. Ikatike curiosité yangu. Pia sasa munifasilie ni ya kwanza 1870. Sasa mbele pale zilikuwa kanuni. Bananiambia baba betu balikuwa libre, balikuwa na uhuru, balikuwa na sali gisi banataka, lakini saa aba balifika hapa ba alma njo banenda kutujengea sasa kanisa 1870. Njo bananza omba pale kanisa. Njo tuko nafasilia bandugu yetu beusi. Hizi kanisa baliletaka ndio kuleta. Akikuwaka nazo na haziko zetu. Na kama baliziletaka nijua kupitia ndani ya utumwa. Na kama banakukamata deja utumwa spirituellement, ni kusema unakufa lote. Unakufa juu kama deja esprit yako banaifunga fasi mwa nini utajiwezea. Inaomba kuwe na uhusiano na baba muumbaji. Kama bakisha kufanya vile kwa uhusiano yako nakata, na ndio unaona leo tunateseka. Tunasali gisi kushinda watu yote, tunaomba tuingie majene meshi kile tunateseka. Jua nini ile utumwa. Ya kukushangaza sasa bwana journalist pale. Njoo hii foto utajiangalilia mwenyewe. Foto ile angalia banaandika ile baoba, mti ya baoba. Banasema ilipandiwa mu 1868. Ndio ile mti ipangwa. Mais ya kukushangaza angalia pale chini bwana journalist ile mti. Banatia ko sheni. Mtu anafungua sheni ni nani? Ni mtumwa. Mtu mwenye kwa normal anaweza kufungua shimo, anafungua sheni jibu inasema hapana. Donc inabaye kama kila kitu tu inakuwa na maana. Ni kusema sasa natumwa sema hii mti utumwa mutabakia batumwa ndio banabaacha pale. Ilinipa huzuni bwana journaliste, nililia machozi kuangalia kama tunateseka. Angalia sasa zile nyumba zao. Ocean Nteko hapa nyuma yangu, utaona no mafoto ziko nyuma pale. Ocean Nteko bwana journaliste, ni kusema zile nyumba unaona gisi balizijenga, na hapa fasi unaona mimi na shimama, unaona kama batate banachoka biko banabatia mwa ile kiwanja. Pale kwele kiwanja vule nyeshe bataloania pale, jua ikuwa hata iko ya ngapi itabapiga pale, na pale yulu gisi unaona pale nyumba ndio basoda sasa abazungu banashimama. Biko sasa nachunga pima tu bouger lisasi wa piga bouger tu lisasi wapi. Nani njoo ateza sema shebe usha tuko batuma spirituellement, tuko batuma physiquement, tuko batuma matériellement, tuko batuma financièrement, tuko batuma munamuna yote bwana journaliste. Na mapreve leo ziko. Leo niko nakwambia nilienda ndio Tanzania, Bagamoyo, angalia ile soko pale ya Bagamoyo. Basi balikuwa naita batatetu tonele foto nina kuonesha bwana journaliste, njoo batatetu balikuwa nakia ile mizigo, gisuliona basha vunjika njoo banabatia pale. Hii fasi iko pembeni na ile soko nasikia ya kujisha beskavi ya Bagamoyo, njoo niko nakuonesha hapa. Unaiona ile soko fasi banabaujisha. Ukisha uziwa bwana journaliste njoo banakubeba kwa hii nyumba, ile nyumba yenyewe niko nakuonesha hizi manyumba. Angalia sasa ile manyumba kafasi banabacha banabafungia amo, banatia mashine gisu unaona kumilango pale hakuna gisu kimbi. Kule kwa batenda fungia kwa baenda fungia banatia kwa na nini na mashine kwa gisi hakuna gisi ukimbi. Kisha mtu mmoja atasema iko libre. Haiko libre, tuko batumwa na mpaka leo tunaendelea ndani ya hili chumba. Sasa tunakuwa na mwajiri, hatuna mwajiri. Unaona tunaikala hapa bwana journaliste, sikia president wetu akasema kitu banasema pas question. Sasa munasema pas question, sisi tunaenjera kama maneno yenu. Unasikia vile Burkina Faso president Traoré kule anakamata nafunga imame, France njoko namupatia manini asi hapane kwa mfungule. Na sisi banafunga mtu kule tunasemaka. Atusemaka. Atujiona kisha nani atasema sema tuko na uhuru. Hatuna uhuru, tuko batumwa mpaka sasa. Ndio maana leo shie ndani ya vuvamu tuko nasema tunachoka. Ile uhuru haifai nini? Inaomba sasa tuko na lazima uhuru yetu. Uhuru yetu tuanza kwanza spiritualite kwanza. Inaomba kwanza tukalishe kimungu. Kimungu kisha ikala politiki inafuata. Politiki kisha pata njoo nini itafuata bwana journaliste? Science ndio itafanya nini? Njoo itapata. Njoo na wakati wote mtu mmoja atashimama, Bambuta Machwa, Bambuta Lumumba, Baneko Jipwanga, Baneka Sola, Banengwa Njinga, Banengwa Mafuta, bote sasa batashimama bakwame kuruma, banafanya nini? Banabaua. Me tunabambia leo ukaua moya tunakuya 10. Ukaua 10 tunakuya 100. Ukaua 100 tutakuya 1000. Ukaua 1000 tutaua 10,000. Na kwa leo baye kama bata tuwezaka tena. Juu Bambuta Lumumba, baya Kimpa Vita, baya Vita Kanga, Bambuta Macho, Bambuta Sankara, shebote tuko wapi? Hapa.
tunakia sasa kupigania ile uhuru, tufanye nini? Turudishe. Ndio maana mwenye atajidanganya anazana tena ataua gisa aliwaka, anajidanganya. Hakuna mtu mwenye bataua. Metuko naomba sasa juu basi tuue, inaomba turudilie Mungu wa mababu zetu. Juu wakati tutaita baya kimpa vita, sio tu kwa hii mwezi. Benye biko na nguvu na uwezo na moto na strategie, atona shimama utatuweza. Juu yetu batakia ba intervenir. Bambuta Sakara batakia ba intervenir. Bambuta Lumumba batakia ba intervenir. Bakwame Kuma batakia ba intervenir. Ndio maana naomba tuko tunabaita pana twende ita Abrahamu atujue. Isaki atujue, Yesu atujue, Yahweh atujue. Ndio maana na wakati tunaendelea kuita Buddha, Maome, ndio maana unaona banauaka ba viongozi yetu. Juu biko batumu ndani ya dini. Lakini kama bangekuwa biko ndani ya religion africaine, vuvamu vutuka vanampambo vidi la rudia kupasi ulipotea, ata bakulete masasi haya itakukamata. Juu walongo Fumukimbangu wangitukula masifu walendo alunungu mukomboze ye peka takia kuproteger yakimpa vita mbuta macho ya vitankanga neko defend tudatia bale ni ba mizimu yetu bespetu ya vita. Kama unabaida sababu biko na kupiganisha bo peke batakupigania ile vita, kuna mwenye atakuweza. Lakini saa weye muzungu ndio na kupiganisha Mwarabu na kupiganisha mshona na kupiganisha, unaita tate yake. Ule tate yake atakuingilia wewe, ndiye atamuingililia tu mtoto wake. Na ndio maana unaona bana waka ba president yake. Jua nini? Biko nenda mwele majini ya batu. Mebakaita walongo Mfalme Kimbangu aite batatake, nani atamupiga? Nani atamuzungule? Hakuna. Ndio maana tuko mtumwa mpaka leo. Leo mimi nafika pale. Me bwana journalist, niliwahi kwenda tena na Ntafumu. Niliona ile chungu bwana journalist. Uzuni. Kama unachoka kule kitu bana kubeba pale, bana kamata bale batu bana bapiga mukule, bana kobisho pigu kule ndugu yako. Hata we peke bwana journalist. Kenda Mwanda nalia machozi. Na bana kwa tu pembeni ya Osea, pale Mwanda nao nifika nikuone ngine Osea. Donc pembeni pale banakamata ale banabeba batate. Hatuna uhuru mpaka leo, tuko batuma bwana journalist mpaka leo. Hata bali changer ndo systeme ili ya kutubeba tena lisha toka kutufunga mashine lishaisha. Me banaacha sasa batu yabo bebiko banatumika kazi yabo. Ndio maana naomba Beusi fasi yote munapatikana. Unaona ile wakati kuanzia 1491 tulikuwa na deni, lakini leo kuanzia 1920 hatuna deni hapo. Nikusoma iko naomba ile maneno ya utumwa iishi. Iishi, hatuna tena deni ya mtu. Leo muelewe kama tuko libre, tuko na uhuru leo. Ndio maana uhuru wetu tutaanzia wapi? Spirituality. Turudilie Mungu wa mababu yetu. Kwa hii mwezi yake mpapite kwa tanda turudilie bayaki pale tuko nabo. Baya vitankanga, baneko dikwanga, bambuta macho, bambuta Lumumba, bambuta Sankara, bakwame kumabote tuko nabo. Sport yetu yetu kutusaidia leo tuko nayo. Naomba kwanza tuko tunarudisha sifa na shukrani Fumu Nelson Nzila. Juu kwa liko natuonesha njia. Anaendelesha njia ya nani? Njia ya walongo Mfalme Kimbangu angitukula masifu walendo walunungu, Mokozi na mkombozi wetu mwenye alishimamaka le 6 avril 1921. Juu atuoneshe njia. Sasa mimi nadhani kubeusi leo tungemusogelea njo, tumusikie na tumuunge mkono, tumushike mkono atuoneshe njia. Juu tukaangalia hata kule kubazungu nabo balikuwa na shida ya Barome. Na ndio maana bali batumiaka Yesu abarudishe kwa njia yabo. Na shie sasa 1921 walongo Mfalme Kimbangu anakia na shie aturudishe njia. Walongo Mfalme Kimbangu anarudia. Nani iko naendelesha leo kazi ya walongo Mfalme Kimbangu? Fumu Nelson Nzila. Njoo mkishe tuko na furaha sana ya kukua pembeni ya Fumu Nelson Nzila. Juu bila Fumu Nelson Nzila tujue kama tuko wapi, atujue leo kama Afrika iko wapi. Muangalie shie batoto ya Est. Kila siku vita huko. Me wakati vita inaanzaka kama hatuya ishaka ni juu ya Fumu Nelson Nzila. Juu wakati vita na kuwaka Fumu Nelson Nzila atafanya sala na tuita kila 10 minutes iko nasikia peke zile mabomu. Visi ziko na tuita. Me juu ya nguvu na uwezo wa baba Mumbaji ko ndani yao. Alafu wakati atafanya sala ndio na tukingaliki. Parce que batu beusa bajua ke bwana journaliste
bila fumu nesonge anzila kukua hapa na kufanya kazi kama Afrika bashaka kutumaliza gisi balimalizaka ba enka kule na baborije kule Australia. Eske beusi banayoa kele abasi me grâce ya fumu nesonge anzila hapa ku Afrika ndio iko natuma leo tukingaliki juu plan ya bazungu inakuwa batumalize tusiku wake bakie bakamate bulongo tujui na yala nini utajiri me vifu mwiko pale. Ndio maana hata batulete mavaccin bwana journalist azita tumaliza tunabaki batulete madawa banamuke basizalake banaume basizalake me banachangala tuko tu tunazala atuishi balete ugonjwa na ugonjwa grâce ya nani fumu nesonge anzili dusa bana bileta yote anafanya sala ale byote binatoka bandugu yangu benshi tumurudishe sifa na shukrani. Ingratitude ne paye pas. Inomba tukue na kuwa reconnaissant kwa fumu nesonge anzila aiko tena muzungu iko na mupiganisha jua najua aseme huyu ndio kona nifukuza na shie batoto yake chose grave tunashindwa kumusikia tunakatala kufata bena sema ni uzuni. Ndio maana biko na twe mina ba interpeller bandugu yangu yote mutanifata Amerika, Europa, Asia, Oceania kwa Afrika wakati nafika tusogelee fumu nesonge anzila ye ndio mwenyeko na siri yenyewe itakurudisha na shie tukue batu sa vile bengine. Tuache kumupinga, tuache kumupiganisha wakati tuko naifanya na kukatala kusikia benye anatuambia amone kama shie peke ndio tuko tunajirudisha nyuma. Mebaywe kama wakati baba Mumbaji alidesida kupenda usipopenda mtu mweusi atapona. Bwana journalist, munamaliza fata nyi peke mafasirio yake mama inspectrice anatuambia kuwa hapa ndani ya Afrika, Tanzania precisement na Zanzibar, kanisa ya kwanza au eglise ilianza mu 1870. Alors il faut kujiuliza question. Avant 1870 balikuwa wanaomba nani? Batu yote ba mwile axe, batu beusi bote ba ile fasi. 1872 début ya église en Tanzanie. 1872. Avant 1872 balikuwa wanaombaka nani? Point d'interrogation. Njo kwa maana mujua kuwa kanisa ni za bongo. Kwa kuwa babu zetu kabla kanisa zikuye balikuwa najua Mungu, balikuwa wanaombaka Mungu, balikuwa najua kuwa kuua ni mubaya, kuiba ni mubaya, kukamata bibi ya mtu ni mubaya, usharati pia ni mubaya. Lakini leo banabadanganyaka kuwa Yesu ndio mkombozi wa dunia nzima. Ni bongo. Yesu ni mkombozi wa bazungu. Shie batu beusi kwa mkombozi wetu. Pia mnamaliza fata pale kwenye picha mnaangalia namna gani babu zetu pale inchi ya Tanzania baliteseka sana. Wanatonesha wenzi ya baesklave, wenzi ya baumbu banaita Bagamoyo. Ile Bagamoyo tuwa tunesomaka ndani ya histoire, banatonesha kuwa ni soko ya baesklave. Pale bangongolutete, batipo-tipo, babwana sefu ndani ya histoire. Lakini muangalie mateso bamaza kutonesha babu zetu walipitiaka. Atujue ti leo tutendelea tuko ndani ya makanisa kuomba Yesu ama kumomba Mungu mwenye tusikiake? Point d'interrogation. Inabidi sheba tu beusi tujua kuwa revolution njo yenye inaponesha kabatu. Pale kwenye nengo ajika na tonesha. Munamaliza angalia chini ya muti kwa banazikaka watate yetu. Banasema ya kuwa ile muti ilikuwa reserve kuzika babu zetu benye bakwa banajirevolte, benye wafanya revolution contre bazungu. Banda bazika chini ile muti. Bana bazika vivant. Baokunda bango mobimba na sia nzete wana. Ile yote ni jua nini? Revolution. Alors na shie pia tushimame tujirevolte ili Kongo isonge mbele, turudire mkombozi wetu alongo Fumukimbangu. Kwa kweli na uzuni kuro kuona mateso babu zetu balipitiaka si ya mfumu. Tunaangalia pia kule Braza bakwa wanaitaka fasi mwa wanaita Johnson. Ni uzuni sana. Ni uzuni sana me itupatie revolution tuingie ndani ya kazi. Nengo ajika kama kawaida tunakuwa mkikutana na batu beusi Vuvamu television amukosake nyimbo moya au mbili ya kuimbia batu beusi juu afungule akili.
Atujue leo ni nyimbo gani mtatuimbia. Hatuwezi kosa kumwimbia Walongo Mfalme Kimbangu, mulipoanza kazi kweli sisi tuliwachukia. Walongo Mfalme Kimbangu, mulipoanza kazi kweli sisi tuliwachukia. Sasa leo tumeona bila wewe hatuwezi kitu, bila wewe. Sasa leo tumeona bila wewe hatuna maisha, bila wewe. Sasa leo nalia, sasa leo nalia, munisamehe juu tulikudharau. Sasa leo nalia, sasa leo nalia, munisamehe juu tuliwadharau. Sasa leo nakuja, sasa leo nakuja, muniongoze wewe njia yangu. Sasa leo nakuja, sasa leo nakuja, muniongoze wewe njia yangu. Mulipitia makosa mingi ndani ya gereza, ili mimi mweusi nigombolewe. Mulipitia mateso mingi ndani ya gereza, ili mimi mweusi nigombolewe. Sasa leo tumeona bila wewe hatuwezi kitu, bila wewe. Sasa leo tumeona bila wewe hatuna maisha, bila wewe. Sasa leo nalia, sasa leo nalia, munisamehe juu tulikudharau. Sasa leo nakuja, sasa leo nakuja, muniongoze wewe njia yangu. Kweli najitoa ndani ya hii kazi, ili nijenge uhusiano na wewe. Kweli najitoa ndani ya hii kazi, ili nijenge uhusiano na wewe. Sasa leo tumeona bila wewe hatuwezi kitu, bila wewe. Sasa leo tumeona bila wewe hatuwezi kitu, bila wewe. Sasa leo nalia, sasa leo nalia, munisamehe juu nilikudharau. Sasa leo nakuja, sasa leo nakuja, muniongoze wewe njia yangu. Bila nesonga nzila tungejuaka, kama Walongo Mfalme Kimbangu anakuwaka. Bila nesonga nzila tungejuaka, kama yakimpa vita anakuwaka. Bila nesonga nzila tungejuaka, kama watakatifu wanakuwaka. Bila nesonga nzila tungejuaka, kama mababu zetu wanakuwaka.
Embakalunga mupatie mesonyanzila nguvu yenu. Embakalunga mupatie mesonyanzila akili yote. Mupigie mikono Nesonyanzila anastahili na heshima. Nesonyanzila sisi sote tumufate. Nesonyanzila 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 balongi bitumba fumona biso bolongi modene. Alongi bitumba ya, alongi bitumba alongi bitumba ya, alongi bitumba toko yembela Nesonyanzila toko bine na bango Nesonyanzila balongi bitumba ya, balongi bitumba ya. Ndio tuko na furaha bwana journaliste kwa hii mwezi ya Kimpa Vita. Unakisi nilikwambia kuna nafasi ya munene leo, hatutogopa kushimama ndani ya kanisa na tuko na Kimpa Vita. Unapima tu Kimpa Vita na kokola unatasema wewe utakia mausi peke na shimama, nguvu yetu na uwezo wetu moto ya Kimpa Vita. Ndio maana tuko na itende ichome ibamalize. Biko nasema biko nasikia kanikila baya sikia bango yenye tutabasukumia Kimpa Vita. Tunaenda kushia shukrani vuvamu bamwangisi TV yetu kwa kazi kweli yenye Mungu munafanya, kujitoa sadaka kabisa, asubuhi mchana usiku, amwangalie maisha yenu, aseme na shie tutaishi namuna gani. Ndio munasema tutapigana na shie hii vita kupitia press. Tunasema Mungu wa mababu zetu abakumbuke walongo mfalme Kimama, na kwa hii mweza Kimpa Vita barikie munamuna yenu yote na bapiganie vita yote muko na bawezeshe na mure mukwe bashindi kama Kimpa Vita. Kisi Kimpa Vita wetu ni mshindi, bila kusababu bavutuka yote ambao tunatumikana nabo pamoja na bote benye biko mahali yote 4 coin ya dunia ya Kimpa Vita. Akia tuvale shebote tuoneshe ki ya Kimpa Vita ushindi gisi na Kimpa Vita wetu alishindaka. Asante sana bwana journalist. Niko hiyo nyimbo yake Nengo Ajika, inspectrice nationale zone est mama 11 province. Ndipo tunaweka nukta mwisho kwenye mada tuzungumuze ya siku ya leo. Watazamaji wetu, ilikuwa mzee wenyu wa kazi wa kila siku, mzee Bwinja mwenye mali Kajibwami. Tukwane bwana Nentimba le superlatif absolu. Mwendelee kufuata Vam Television. Kwa heri. Kwa madini ila barabara nzuri hakuna, nchi tajiri kwa misitu, ni wanafunzi wanalipa walimu, muwajua majira nzuri mwakani.